ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मस्त मो पछे पछे उच्चारण करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्त को संकल्प से संपरे समस्त को स्वागत। सेशन आरंभ करिया पूर्वरु किसी दिन आमे बोधे क्लास वगैरह करिने, फिर भी आमे चारिटी सेशन कंप्लीट करथिले। आज आमे फोर्थ फिफ्थ सेशन करिवा। या पूर्वरु एटलिस्ट पचारिया पे चाहूची जो आमे डिवाइस कले किंबा ए भगवत गीतार ए जो संकल्प सेशन एरिका करूछे तो यार कौन उद्देश्य अछि ना आमे एमती ही खाली करूछे, किछि गोटे उद्देश्य अछि ना नाही, कौन उद्देश्य थाई पारे? आदित्य प्रभु कहलो। प्रभु जी भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने और जानिबा पई भगवान को भक्ति प्रशस्त होगा कही परिया आमे भक्ति रे आउरी निजको कॉन्फिडेंट दृढ़ फील करार अछि हमको। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ए विभिन्न सेशन गुड़ा अटेंड करते चैतन्य महाप्रभु कहते कि सिद्धांत बोलिया मने न करार कि वीडियो ऑफ करबनी बेटर वीडियो ऑफ न करार ही अछि। ऑन ऑफ करिया बदले 40-45 मिनिट हम सुनि देले कंप्लीट हे जीवो आउरी कॉन्फिडेंट लागिवो। नोट भी करार अछि। ऑफ यदि रास्ता रे अछंती ताले अलग कथा, नचेत रास्ता रे अछिले सुनिबनी के ता नले बसिकी अनम्यूट माने वीडियो ऑन करके बसिकी नोट कर परबो। ने एबे नोट करबनी पुणी यूट्यूब रे सुनिकी नोट करबो, पुणी तारा क्वेश्चन आंसर खोजिबा पड़बो तो एका बेले काई न कर दबो। तो हम कहतली कि आमे काहे कि सब एते सेशन गुडा अटेंड करूछे या फिर आमे अरेंज करूछे एति पई ताकि आमे भक्ति रे आउरी स्ट्रांग हवा दृढ़ हवा। भक्ति रे हमको स्ट्रांग हवा पई तार कोन लक्ष्य थिबो, काहे कि आमे भक्ति करिया चाहूछे या फिर मनुष्य जीवन लक्ष्यटा कोन एक्चुअली। यदि पछू पछू के जानती एमती भगवत गीता रे हमको मिलिबो कि मनुष्य लक्ष्य होला भगवान कर धाम को जीवा, भगवान कर सेवा करिवा। सेति पई आमे विभिन्न जिनिस सुनिया को मिलुछे। अच्छा गोटे स्टूडेंट को पचरा जीवो कि से पाठ पढुची तो तार सबुठु को पीरियड टा भलो, तो से एटलिस्ट कहबो कि समर वैकेशन। कारण समर वैकेशन जने चेष्टा करे छुट्टी गला घर को जीवो, घर को गले घरे माँ विभिन्न प्रकार आइटम बनै देथिबे, सांग साथी मिलथिबे, फ्रीली से सब किछि कर परिबो। तेणु ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ଜଗତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ। ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମର ମାତା ପିତା ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ଆୱାର୍ड ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଦର ମଦର କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସୀତାରାମ, ରାଧା ମାଧବ। ତ ଏମାନେ ହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଆନ୍ତି
तो भगवत धाम गले सेठी हमको कौन लाभ है कि हतरे भगवत धाम अच्छी देखिए भगवत गीता पढ़ती भगवत गीता बहुत सुंदर भाव वर्णन कराई परस्तस्मात् तो भावन्यो व्यक्ता व्यक्त सनातन तेणु अर्थात ये जगत को आम दृश्य जगत अच्छी दृश्य जगत पर आउ गोटे जगत अच्छी जोटा को आम खाली आखिरे देखी पारुने किंतु या परे भी ये दृश्य भौतिक जगत अदृश्य अदृश्य भौतिक जगत परे आउरी गोटे जगत अच्छी जोटा आम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह तार लक्षण कौन न तद भाषयति सूर्यो न शशांको न पावका न जगत्वा ओके हरे कृष्ण सुना लगे कि वॉइस कटि जाଉଛି କାଇଁ ମୋର हरे कृष्ण सुना ଅଛି ଏବେ आज्ञा प्रभुजी। ओके तो भगवान कहले भगवत गीता रे जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अर्थात जो धाम को गले आउ किछि फेरिया को पड़ेनी सेटा ला मो धाम तो ये जो भगवत धाम आमे कहूचे तो वास्तव में तो एग्जिस्ट करूची किंतु सेठी गले हमर लाभ कोन हबो सेठी विभिन्न प्रकार हमको कौन फैसिलिटी मिलिबो आमे जीवा जीवा पूर्व चेष्टा करबा जानिया पई कन्फर्म हेले ही जीवा तेणु ये सब कन्फर्मेशन हमको किए देव स्क्रिप्चर देव तेणु कहब कि भगवान को मानुची स्क्रिप्चर को मानुनी सेटा कॉन्सेप्ट ही नुह से वैदिक सनातन धर्म रे आमर कौन हुए साधु शास्त्र आचार्य ये तीन जन साधु शास्त्र गुरु तांको बैलेंस करके जीवाक पड़े जे कौन सी जिनस आमे जानिबा भगवान को विषय रे तो ये तीनटा को हमको बैलेंस करियार अछि साधु शास्त्र गुरु तेणु भगवत भागवतम रे बहुत सुंदर वर्णना कराई भगवत धाम रे जो कौन सब अच्छी सेठी भगवान तो निजे अछंती जे भक्त मानक प्रति जीव मानक प्रति जांकर कौन अतिशय प्रेम अच्छी आ जे परिपूर्ण ज्ञान रे भरा अछंती आ जे भगवान प्रत्येक मोमेंट रे से आनंद रे अनुभव आनंद को अनुभव करंती आ सोई आनंद को समस्त मारे वितरण करंती एटी समृद्धि अच्छी हला सेठी सब लोकंकर भलो भलो गुण अच्छी ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ 6ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଶତ୍ରୁ କିଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ଅଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ମାୟାର ଚାବୁକ DYS1 ରେ ପଢିଥିଲେ ମାୟାର ଚାବୁକ କଣ ଆମେ 6ଟା ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ ମୋହ ଆଉ ତୃଷ୍ଣା କଣ थ्रस्ट एंड हंगर ଯୋଉ ये 6टी ଜିନିଷ ଅଛି ମାୟାର ଚାବୁକ ଏଟା ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ତେଣୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ 6ଟା ଏ ସବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ସେଠି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी अर्थात सेठी जो पानी अच्छी ना पानीटा अमृत ହେଲା କାରଣ ପାଣି ସେଠି ଅମୃତ ଭଳିଆ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତମୟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗାଈ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏଠି ତ ଗାଈ 1 ଲିଟର 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ତ ମେସିନ ଲଗେଇକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରଭି ଗାଈ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଗଛ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କି ଆମ୍ବ କି କଦଳୀ ଗଛରୁ କଦଳୀ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ସେଠି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରୁ କଣ ଯାହା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ଫୁଲ ମିଳିପାରିବ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ ଏଠି ତ ଗଛ କାଟିଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାଟିଦେଲେ ସିଏ ମଉଳି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମିତି ନାହିଁ ସେଠି ଏଭର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ କାହିଁକି ଆଉ ସେଠି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛେ ସେଠି ଥରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଦୂରରେ ବହୁତ ଦୂରରେ କଣ ହେଇଛି କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କଳରବ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବମ୍ବଲ ବି ମାନେ କଣ ମହୁମାଛି କୋଇଲି ଅଛି ଭାବ କୋଇଲି ଯାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ପାଖକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଳେଇ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପୋକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବମ୍ବଲ ବି ମାନେ ମହୁମାଛି ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ତ ମହୁମାଛି କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ତ ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମହୁମାଛି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯୋଉ ଚରଣରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିକି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି କଣ କହିବ ମହୁମାଛି କଣ ସାଉଣ୍ଡ କରେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କୋଇଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛିର ସୁର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆତୁର କାହିଁକି ଈର୍ଷା ନାହିଁ ଈର୍ଷା କେବେ ନାହିଁ ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତୁଳସୀର କଣ ବେଶୀ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥାଏ ନା ଥାଏ
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପରାଜି ମାନେ ସେମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଭଳିଆ ଥାଏ, ପିଓର ବୈଷ୍ଣବ ଡିଲିଂସ ସେଠି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଇର୍ଷା ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ରୂପେ ନିଜକୁ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଏଠି ତ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଲାଣି, ସରି ଏଠି ଏତିକି ଆମ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଲାଣି, ତା ପରଦିନ ପାଟି ଝଗଡା ହେଇଯାଉଛି, ତୁ କାହିଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିছে। ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯିଏ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ वी ଲଭ୍ ଗଡ୍, वी ଲଭ୍ whom God love, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଏମିତି ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ପବନ ସବୁ ଅଛି, ଭଗବତ ଧାମରେ ବି ସେୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି। ଆମକୁ ଏଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି, କିଏ +2 +3 PG କି ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ଆଗକୁ ମିଳୁନି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଗତ କୁଣ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଦ ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ ଇଜ ଟୁ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଦ ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ, The goal of life, The goal of life, ସରି ଆଉଥରେ, ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ the The ultimate ultimate the goal of life life, of life, is to go back home, to go 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 back back, back to Godhead. back back to to God. 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 ଗଡହେଡ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡହେଡ ମାନେ କଣ, ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି। ଗଡହେଡ ମାନେ ଯେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖିଆ, ସବୁ ଭଗବାନ ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଯିଏ ମୁଖିଆ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ, ଆରେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଯୋଉ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କେହି ଶୁଣିଥିବ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ, ଓಂ ଅସତୋମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତଙ୍ଗମୟ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଇଟର୍ନିଟି ଅଛି, ଏଠି ଟେମ୍ପରାରୀନେସ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସୁଖ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଠି ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ, ଏଠି ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିଥିବା, କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଫଟାଫଟ, ସବୁ ସୁଖ ଆମକୁ କମ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବି କମ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଭଗବତ ଧାମରେ ଆଲୋକ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ଜ୍ଞାନମୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ଆସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଠି ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା। ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି হয়। ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋମେଣ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିଥିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି, ଭଗବାନ କେବେ କୌଣସି ଜୀବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ। ପ୍ରପାତ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଫୁଲିଶନେସ। ତ ସାଧୁ ସଂଗ୍ର ମାନେ କଣ, ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା, କିଛି ନଲେଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହବ, ଅର୍ଥାତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହାର୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ହାର୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ, ସାଧୁ ମାନେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିଥିବେ କି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଯୋଉ ଅଛି ତାଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତ ଭୌତିକ ସଂସାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ କଣ, ଆମର ଅନଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହାପିନେସ, ମାନେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ଆମେ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା। ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବତ ଧାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଜୀବ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବି ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଏ ପାଠ ପଢୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛି, କାର ହଉଛି ହଉନି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଏକୋମୋଡେଟ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଏଠି କେବଳ ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତମ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜେନ୍ୟୁନली କିଏ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପରିଶ୍ରମ? ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଅଛି ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା? ବୈକୁଣ୍ଠ। ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଇଜ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ହୋମ। ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ କୁଇଜ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢୁଛି, ସମସ୍ତେ କୁଇଜ ଗୁଡା କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରିବ। Which one among the following denote the nature of ବୈକୁଣ୍ଠର କଣ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବ, ମୁଁ ତଥାପି ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ହେଲା କି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି, କଥା କହିବାକୁ ପଡିବନି, ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି, ଖାଲି ସାଇଲେନ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ ସେକେଣ୍ଡ। ଥାର୍ଡ ଅପସନ, ଏଠି ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ କି କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଭୋକ ଏସବୁ ନାହିଁ ସେଠି। ଫୋର୍ଥରେ ପେରିସେବଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ଇମ୍ପେରିସେବଲ କମୋଡିଟି, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କିଛି ବସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି, କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ? ଭିଡିଓ କାଇଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ହଉ, ଜୟପ୍ରକାଶ କହିଲ କୋଉ ଅପସନ ଠିକ? ଜୟପ୍ରକାଶ बी और सी କହିଲ କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ। ହଁ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ରହୁଛି। ହଁ ଶୁଣା ଅଛି, କୁହ। ରହୁଛି बी। ए अच्छी, सी भी अच्छी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं कि एनिमिटी माने शत्रुता नहीं, ईर्ष्या द्वेष ए तो जिनिस किछि नहीं। ओके, तो म्यूट कर दियो। तो आज हम गोटे सेही संबंध रे गोटे स्टोरी सुनेबा, कैलाश। तो स्टोरी रो फर्स्ट सेगमेंट अच्छी लाविश इन मटेरियल लाइफ, लेजी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। आमे सब बेले भौतिक जीवन को अधिक, भौतिक संसाधन को अधिक प्रश्रय दउचे, किंतु आध्यात्मिक जीवन प्रति वितृष्ण ହେଇକି ଅଛି। तो गोटे लोक थिला, एटा एक्चुअली कौनसी मनगढ़ा स्टोरी नुहे, एटा उपनिषद कहानी। तो एटा परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज वृंदावन ने ए स्टोरी टा कहउथिले, मु शॉर्ट रे ही कहउची। हरे कृष्ण, सुना अछि एबे? ओके, तो स्टोरी टा एमती अछि। ओके, मने गोटे मिनिट दियो, मु ईयरकॉर्ड कनेक्ट कर दूची। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण। ए अने अनम्यूट करी कहलो, एबे क्लियरली सुना होला ना नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जय श्री आज्ञा प्रभु से सुना जाଉଛି। ओके, तो कैलाश बोली गोटे लोक थिला, जे कोन करथिला, बहुत सुंदर नव युवक थिला से, आ बहुत सुंदर भावरे से तार जीवन यापन करथिला, जोतरे से कोन करथिला, तार फैमिली प्रति अधिक अटैच थिला, पूरा फैमिली प्रति अटैच अधिक थिला। से कोन करथिला, दिन रे हमें देखिबा, से कोन करथिला, टीवी देखुथिला, मूवी देखुथिला, न्यूज़ पेपर पढुथिला, जहां हम नॉर्मल करूछे। बहुत पैसा इनकम करिया पय भाबुथिला, बिजनेस करिया पय, बैंक बैलेंस, खाइबा पीवा बुलिबा सब किछि करथिला। ହେଲା, ତେଣୁ पिकनिक जाउतला, ଏବେ पिकनिक सीजन अछि, पिकनिक जाउतला, तो सब बेले मटेरियल एक्टिविटीज रे टाइम स्पेंड करथला, किंतु काहाको टाइम दे नथला, भगवान को केबे टाइम दे नथला। से स्पिरिचुअल भी थिला, केमि स्पिरिचुअल थिला, जे लोक माने बाहर सब कोहंती ने, देखो मु गोटे भलो लोक, मु कहार किछि क्षति करेनी, तले मु कोन करे, मु काहे कि एमति भक्ति करिया दरकार, मु केवल सिंपल निज लाइफ रे मु रहिबी संतुष्ट है कि अन्य को टिके सहायता करबी, काहाको किछि ईर्ष्या दोष मनोभाव मोर किछि नाही, ताले ठीक अछि, मु भी स्पिरिचुअल भगवान को माने, मु कर्मयोगी, मु उद्यम करूची, परिश्रम करूची, परिश्रम फल पाउची, तो एतरे भूल कोन अछि? तो आमे त कहि परिबा, ठीक अछि
गोटे लोक एते सुंदर भाव में परिश्रम कर जीवन लक्ष्य कौन जीवन लक्ष्य कौन लक्ष्य सेठी जना न थाए से केवल तुरंत गोटे ट्रेन अच्छी से ट्रेन ने खाली बसिया पसंद करती भल फैसिलिटी नहीं कि ट्रेन कुआड़े जीव से कनसीयस न था तेणु से केवे बुझंती कि भौतिक जगत से पायस मेटेरियलिस्ट अर्थात से पुण्यवान व्यक्ति किंतु भौतिकवादी व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति किंतु भौतिकवादी व्यक्ति से बिजनेस जमी कैलाश से कौन करथिला तार ठाकुर से कौन तार दुकान बेले आज हम दुकान से गोटे लक्ष्मी फोटो रखी भर लक्ष्मी हाथ अच्छी हाथ रू सब सुना गोल्ड कॉइन बाहर है तो तार से भगवान को से मंदिर भी जाए कौन करे भगवान को मागिबार थी जाए आउ किसी टेंशन ना जो मागिबार थी से भगवान को जाए कि सी बुझेनि आत्मा कौन परमात्मा कौन भगवत धाम कौन जीवन लक्ष्य कौन कि बुझेनि भगवान का नाम नवा कौन किसी से बुझेनि सिंपल तार एतिकी बिजनेस सी बुझेनि कि मृत्यु पर कुआड़े जीव कि ना पुनर्जन्म पुनर्जन्म किसी नो नॉलेज नो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल नॉलेज किसी ना हम तेणु वास्तव में शास्त्र कौन कहुई शुणा शास्त्र कहुई जो प्रथम 25 वर्ष को ब्रह्मचारी अवस्था पाठ तो बढ़ियार अच्छी आम केवल पाठ पढ़ुचे आमर स्कूल गला बेलू आम छोट सार्ट पैंट पिंधुलु एवं बड़ हो गलु पाठ पढ़ी पढ़ी अधिक 10th +2 पढ़लु +3 पढ़लु सार्ट पैंट केवल बड़ हो किंतु आम जाना दरकार आम आध्यात्मिक ज्ञान केते प्रशस्त है स्पिरिचुअल विजडम कोडी बढ़ी ना ना मैच्योरिटी आसी ना ना प्रहलाद महाराज तो कहते कि 5 वर्ष बयस अर्थात किशोर 5 वर्ष बयस कौन करार अच्छे आमको आध्यात्मिक जगत में आमको आसबार अच्छे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करार अच्छे ट्रेंड हबार अच्छे कौमारो आचरते प्राज्ञ कुमार अवस्था कौमारो आचरते प्राज्ञ धर्मा भागवता निय तो कौमार मनुष्य जन्म अति दुर्लभ किंतु तत्रापि दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिय दर्शन साधु संगे भगवान को आमको कौन करार भगवान शिक्षा दीक्षा ग्रहण करार अच्छे तो प्रथम 25 वर्ष आमको ब्रह्मचर्य व्रत रही आमको विद्या अध्ययन करार अच्छे तो नेक्स्ट जो 25 ରୁ 50 वर्ष है तो पैसा इनकम करती मैरेज करती किंतु भक्ति स्वीकृति अर्जन करने भूली जाए मन रखी था आम पैसा इनकम करती भक्ति स्वीकृति अर्जन करने भूली जाती जोटा आमर केवल गोटे आसेट गोटे संबल आमको मृत्यु अंते भगवान पाक नहीं अलग किसी ना आम सब छाड़ा पड़ो ये 50 ରୁ 75 बेलू जो बयस भी टी बढ़ी बढ़ी चलता है आम पिला छुआ हो जाती जो आम दायित्व नहीं कि आम बिजनेस जहाँ अच्छे आम देते काम वृत्ति देदेले तो सी घर संभार अच्छे आमको कौन करार कि आमको 50 ରୁ 75 वर्ष तीर्थ करार अच्छे आगुरी सिस्टम थिला विभिन्न होली प्लेसेस विजिट करवा साधुसंग करवा गीता भागवत पढ़ा यह सब आमको करार अच्छे किंतु बहुत लोग देखी मरला पर्यंत भी से परिवार को छाड़ी पारती जमा छाड़ी पारती आउ जो 75 ରୁ 100 हम जो कहुए प्रे ये गोटे पॉइंट भी करी कि नोट भी कर लर्न एंड ग्रो है 1 ରୁ 25 वर्ष बयस पर्यंत लर्न एंड ग्रो तापर एंगेज एंड यर्न 25 ରୁ 50 वर्ष एंगेज इन स्पिरिचुअल विजडम यर्न भक्ति स्वीकृति तापर डिटैच फ्रॉम फैमिली लाइफ अटैच टू कृष्ण एटा 50 ରୁ 75 वर्ष आउ 75 ରୁ 100 वर्ष कौन प्रे एंड प्रिपेयर भगवान को प्रार्थना कराया अंत्य नारायण स्मृति केमती हम तापाई आमको बहुत सुंदर भजन साधन करार छोट बेलू अंतिम पहाच अंतिम पड़ाव जोटा कह जाए ये आमको पहुंचार अच्छे प्रिपेयर हबार अच्छे बैक टू गॉड जावाई नचेत बयस बढ़िया सहित आम शरीर को बल काम करनी आम धीरे 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 रोगग्रस्त हो आमर टीथ दांत सब उपुड़ी जाए भाव आम एत सुंदर सुंदर दांत देखिए बसचे सब दांत आमर गायब स्किन पूरा कौन कौन तक कहती चमड़ा पूरा बुढ़ा लोक चमड़ा बढ़िया है देखा आ सार्ट पैंट आम फिटिंग पिंधु जो फिटिंग भी काम करनी बेल्ट पिंधा पड़ो तेणु विभिन्न प्रकार अवस्था अच्छी तेणु कैलाश प्रोब्लेम कौन थी अच्छा यहाँ क्विज पड़े आसला तो क्विज 2 नंबर कर कहूनी किंतु एटा इंपोर्टेंट जिनस क्विज रे को ऊपर अच्छी मुझे कहीदे कैलाश प्रोब्लेम कौन थी सी भगवान को समय दौन 2 नंबर पायस मेटेरियलिस्ट माने कौन लोक मैंने जो कहते आम सब करें क्या ये करूँ कि तुम भाया भक्ति आम करा दरकार ना हाथ भर जपमाला भर हाथ पूरे जप करा ना आम सब भगवान को डाकुचे कि गोटे टाइम बाहर नहीं पार्टी तेणु पायस मेटेरियलिस्ट लोक मैंने भाया था संबंध में क्वेश्चन अच्छी आउ 3 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग अच्छी समस्ते कर तो नेक्स्ट आंसर डोंट पोस्टपोन स्पिरिचुअल लाइफ by always choosing snooze mode
आमको एते सकाळୁ उठिबार अछि आमे उठी पारंदिनी काहेकि उठी पारंदिनी काहेकि ना आमे अलार्म को स्नूज मार दियंती तो नारद मुनि थरे कौन करछंती से जो कैलाश लोक थिला आमे कैलाश ड्रामा रे अच्छे एक्चुअली एटा गोटे ड्रामाटे माने प्ले करा जाए तेणु कैलाश कौन करछि तार परिवार को प्रतिपोषण करछि तेणु नारद मुनि भगवान को पचारले कि भगवान मते कृपा करंतु मुई सारा संसार को जीवी आ जी वैकुंठ आसीबा पई चाहुथिबो ताकू मु आनिके आसीबे तो नारद मुनि जाइछंती एबे फास्ट बुली 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 गोटे जगह पहुंच समस्त को पाइले केही जीवा पई नाराज समस्त मना कले ना आमे जीवनु किंतु जणे राजी होला कैलाश कहला कि मु जीवी बोली तो आसी पचारले तभी राजी प्रथम रे हेनी तो प्रथम रे आसी पचारले कि तुम्हें मु भगवत धाम रे आसी नारद मुनि देखि प्रणाम कले कहले मु भगवत धाम रे आसी नारद मुनि कहले तापरे कहले तुमे मो सहित चलो भगवंत जोटे कोनोसी असुविधा होनी जीवाक पड़िबो ना कहले मु जाय परिबेनी काहेकि जाय परिबेनी कैलाश मना करछंती काहेकि हमर पिला माने एबे यंग अछंती तांकर जत्न नबार अछि भाव नारद मुनि डाकुछन नारद मुनि बोले साधु काहेकि आसंती आमर जो स्पिरिचुअल ड्यूटी अछि आमे भूली जाआंती ताकू मन पकेवा पई नारद मुनि की साधु संत माने आम पाखु आसंती आमे तो हमर पाठ पढ़ा खेलकूद ए सब जिनस माति जाआंती स्पिरिचुअल ड्यूटी गोटे मनुष्यर अछि आमे टोटली भूली जाआंती भाव आम देख बॉडी तळे पुराणा हे जीव बार्धक्य आसी जीव एतळे हमकु रिटायरमेंट भी 60 वर्ष बयस गवर्नमेंट सिस्टम एटा किंतु आमे भावने नाइ मु एन्जॉय करिया पई पूरा कॉन्फिडेंट अछि सब काम करंती आमे स्पिरिचुअल ड्यूटी भूली जाआंती एति पई कहलेनी कुकुर मानिसा कुकुर माकड़ बेलिया आमे इनग्लोरियस डेथ माने जसहीन मृत्यु आमे प्राप्त होती प्रपात जाउथिले रास्ता रे शिष्य मान सहित प्रपात देखिले बोले बहुत लोग चेस टाइप रो गेम खेलती तो प्रपात देखिले देख रिटायर्ड बुढ़ा बुढ़ा लोक बसिकी एटी ताश पाती खेलुचंती मतलब केते भयानक लोक जो टाइम रे भगवत धाम जे प्रिपेयर हवा कथा से माने एभलिया करछंती तो जीवन जेतବେଳେ हमको विभिन्न प्रकार संघर्षमय स्थिति रे पकेई देबो हमको से स्थिति देकी जीवाक पड़िबो आमे तो सब बेले देखो यूथ टाइम अछि टीन एज अछि आमे पिला माने आमे कोन करछे कैरियर पय व्यस्त रहउछे कि रोमांस रे पळौजंती तले बयस बढ़ी जाउची चाकरी बाहागर आ तळे आउरी बयस अधिक जाउची आमे हम फैमिली माने हमर परिवार रो माइक्रो मैनेजमेंट छोटो छोटो जिंस को आमे मैनेज करिया पय पसंद करंती बयस ला मु नथिले कि सब हबो केमती सब ए सब जिंस परिवार संभाळिबो कि हबनी आउ टिके आराम पाइले आमे टीवी टा ऑन कर देले केते सब सीरीज गुडा आमे सब देखि चलीते वेब सीरीज जहाँ भी के तो मते हम ऑफिस रे कलीग कहले कि से राती शोइला बेलू वेब सीरीज देखिकी सब शोइला बेलू सकाळ 5:30 6टा हो जाउची अब तो ये यूजलेस एंटरटेनमेंट रे बुझी पारिया दरकार कि हमको समस्ते कहती गोटे टर्म अच्छी लेट द वेव्स ऑफ द ओशन स्टॉप आई विल टेक बाथ अर्थात समुद्र जो अच्छी लहरी अच्छी लहरी जेबे बंद हबो सेबे मु गाधेबी जन्मे जे कहल यदि तुम्हें एमती कहब जेबे लहरी बंद हब समुद्र रे सेबे तुम्हें गाधेब ताले तुम्हें केबे गाधेब हरे कृष्ण प्रभु दंडवत कुह गाधेबनी सरला सीधा सीधा आमे कहती आमे टिके तादरे मस्का मारिकी कहती लहड़ी बंद हेले गाधेबी बोली है देखो गजेंद्र भगवान को प्रार्थना करते हाथी शरीर थे तो सी कौन सी शह शह हजार हजार वर्ष देवता मानकर सी कौन जल थईले तथापि से भगवान को सुंदर गोटे पद्म फूल अर्पण कर भगवत धाम जाई पाइले आमे ये संसार सागर अच्छी किछि करूने आमको साइमल्टेनियसली मटेरियल स्पिरिचुअलिटी दीटा करार अच्छी आमे चाकरी करछे भक्ति करार अछि पाठ पढुछे भक्ति करार अछि परिवार बनाउछे भक्ति करार भी अछि तो दीटा ड्यूटी साइमल्टेनियसली करार अछि कि आमे भूली जाउछे भगवान कहले ना माम अनुस्मर युद्ध छे अर्जुन को कहउछन्ती तुमे मोर अनुस्मरण कर किंतु युद्ध कर दायित्व मुक्त हवार ना भौतिक दायित्व रे मुक्त हवार नै भौतिक दायित्व को स्पिरिचुअल ये सरचार्ज करार अछि मते अनुस्मरण करिके स्मरण करिके तेणु सेति पई बहुत वर्ष पर एबे नारद मुनि पाखु से जेतले आछंती कैलाश पाखु नारद मुनि आसिले पचारले तो एबे चलो ना सेतले कैलाश टिके बुढ़ा हो जाइछन्ती कहले मु केमिति जीवी आ मो पिला माने अछंती मोर नातुणी अछि नाती अछि तांको छाडिके मु केमिति जीवी मु जाई परिबेनी आपण परे आसंतु देखिथिबो पिला मानकु जे माने कोन करंती सब पार्क बुलेई नै आसंती पार्क चलो बुलिबो खेल तांको तो माँ तांको माँ चाकरी करथिबो बापा चाकरी करथिबो बुलाबुली काम किए करेबो जेजे बापा जेजे माँ तेरा करेबे सेति पई कहली परिवार रो निजे बरं न सोई न खाई ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚା ଇଏ କରନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ହବ ଭାବ ଯଦି କିଏ ବାହା ହଉଛ ଏଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ
କାହିଁକି ନା ଆମେ ବୟସ ବଢିଲେ ଟିକେ ତ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲେ ମନ ପୁରା ଖୁସି, ମନ ପୁରା କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରପାତ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଚିଟିଂ ବିଜନେସ୍। ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଚିଟ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ନା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ମୋ ବିନା ସଂସାର ଥୋଡି ନା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ ବଡ ହେଇକି ହେଇ ଯାଉଛେ, 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଟା କଣ ଇଏ ହବ, ଶ୍ରିଙ୍କ୍ କରିବ, ଆମ ସାଇଜ ବି କମିଯିବ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଉଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିବ, ମୋ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଉଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିବ, ଦେଖିବ ପୁରା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକ ପୁରା ଚାକି ଚୁକି ହେଇକି ମାଂସ ଦେଖା ହଉଥିବ ହେଲା, ଏ ଧୋତି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସେ ଆହୁରି ସ୍କୁଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ନିଜେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ନିଜର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଚିୟରଫୁଲ ରହିବା, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିନିଂଫୁଲ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ପୁଣି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହବନି, ବୁଢା ବୟସରେ କିଛି କଲେ ହବନି। ଏତେ ବୁଢା ବୁଢୀକୁ ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲ, କିଏ ଗୋଟେ ବୁଝିଦବ? ଜମା ବୁଝିବନି। ସେ ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ବୁଝିଥିବ ସେତିକି, ତାଠୁ କମିବ ବରଂ ସେ ବଢିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ କୈଳାସ ଏମିତି କରି 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 ଏବେ କଣ ହେଇଛି, ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି କୈଳାସକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଁ ମାରିଥିଲା, କୈଳାସକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିଲେ କୈଳାସ ମରିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଥିଲା, ତାକୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ ଆସିଯିବୁ, ମନା କଲା। ବଡ ହେଲା, କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡିକି ଯିବି, ମନା କଲା। ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲା ବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କିଛି ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖିବ ହେଲା, ଆରାମସେ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ମରିଯାଇଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଭୁକିଲା। ତ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଭୁକିଲା, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ସେ କହିଲା, ଏ ନାରଦଜୀ, କୈଳାସ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କୁକୁର ହେଇଗଲୁ? ନା କଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ କାମ ବଢିଆ ଚାଲିଛି। କଣ କାମ ଚାଲିଛି? ନା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ରାତିରେ ଚୋର ପଶିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗୁଛି। ନାରଦ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, ତୁ କୋଉ ବୁଝିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଆହୁରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ତା ପରିବାର ଆସକ୍ତି ଛାଡି ପାରୁନି। ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି, ଇଏ ଘର ଉପରେ ସବୁ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। କେତେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଅଛି ଭାବ ସେ ଲୋକର, ସେ ଜୀବର। ସେ ଛାଡିକି ରହିପାରିବନି। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଯେତେ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବି, ସେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କଲର ନେଲ ପଲିସ ମାରିକି ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖିବା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ସତରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲା। ପରିବାରରେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ କିଏ, ପରିବାର ପ୍ରତି କେତେ ଆସକ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ମିଳିବେ। ନାରଦ ମୁନି ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ନାହିଁ। କୁକୁର କୁଆଡେ ଗଲା ନା ନାହିଁ। ତ ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାନ ଜମି ଥିଲା, ସେଇ ପାଖରେ ଯାଉଥିଲେ, ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ସେଠି ବୁଲୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ହିସ୍ ହିସ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ନାରଦଜୀ, ନାରଦ ମୁନି ସେ ଚିହ୍ନିଛି, ସେମ ଲୋକ। ଦେଖ ୟାଙ୍କର କେତେ ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ସେମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫଟାଫଟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ତ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛି, ନାରଦ ମୁନି, ମୁଁ କୈଳାସ। ଦେଖ ନାଁ ବି ସେ ଛାଡୁନି ହେଲା, ମଣିଷ ନାଁ ପାଇଛି ନା କୈଳାସ, ତ କୈଳାସ। ଭଗବାନ ତୁ ସାପ ହେଇଗଲୁ, ତଥାପି କହୁଛି, ନାରଦଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସୁଖରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ସେ ବାବୁ ମାନେ ବେଟି ଚା ପିଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 8ଟା 9ଟା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି, କାଳେ ତାକୁ ଚୋର ଆସିବ, ତାକୁ କଣ କରିବ, ନିଆଁ ପୋକ ଲଗେଇଦବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ହବ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ଧାନ ଜମି। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ଦେଖ 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 ତମ ଜମିରେ କଣ ସାପ ପଶି ଯାଇଛି। ତ ଆଇଲେ, ବାଡେଇଲେ, ତା ପଣା ଥିଲା, ପଣାକୁ ବାଡେଇଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ବାପା, ମତେ ମାରନା। କହିଲେ କଣ ହବ, ସାପ ଶରୀର ପାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ସଂସାରରେ କିଏ ମାନେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତମେ ଖେଞ୍ଚି 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 ମାର, ଇଏ ମରିଥିବ, ଏ ବାପା ବୋଉ ମାର। କାହିଁକି ନା ପରିବାରରେ ଏଇଟା ନିଛକ, ସଂସାରର ନିଛକ ଛବି। ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସିଏ ଆମଠୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। ଯେ ଭୌତିକ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହେଇଥିବ, ସେ ପଳେଇବ, ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ହେଇଥିବ, ତ ସେ ଗଲା ପରେ ବି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହଉଥିବ, ସମ୍ପର୍କଟା ଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ମାରିଦେଲେ, ତ ସିଏ ଦେଖିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କୈଳାସ ଥିଲା ସାପ ଶରୀରରେ, ସେ ଦେଖିଲା ନାରଦ ମୁନି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସେ କଣ, କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଟା କେବଳ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କୃପାରୁ। ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆल ଲାଇଫ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ କାଲି ଭକ୍ତି କରିବା, କାଲି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବି, କାଲି ସିନସିୟର ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବାବୁ। ଆଉ କିଛି ହବନି। ଆମ ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କମି 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 ଯାଉଛି। ଯେତେ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ କଲେ କଣ ହବ, ଆମର କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଭଲ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତାକି ଏନସିଓର କରିବ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିବେନି। କାର ଚଲାଉଛେ, କାରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ନୁହଁ କି, ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ସଯତ୍ନଶୀଳ, କେମିତି ଖାଇବି ପିଇବି, ଖାଇକି ଯାଇଥିବୁ 10ଟା ବେଳକୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ଫଳ ମିଳିଲେ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ମିଳିଲେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ତୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ହେଲେ ଖାଇଦେବି, ଆରେ ତୁ ତ ଖାଇକିଥିଲୁ ନା ଟିକେ ପାଟି ଟିକେ କହନ୍ତିନି କାଉ ପାଟି କେବଳ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଛି ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଲିବି, ଖାଇବି, ପିଇବି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମସ୍ତେ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ନା ମାନସିକରେ ବସିକି କେବଳ ଗପ ମାରିବି, କିଛି ପାଠ ପଢା ଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ଗପ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି? ସମୟ ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱଟା ବଢାଏ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର। ଭଲ ପିଲାଟେ ତାର ବସିକି ଗୀତ ଲେଖୁଛି, କବିତା ଲେଖୁଛି, ଏଥର କଣ କଣ କରୁଛି, କେତେ ଫିଲୋସଫି, କେତେ ଡିସ୍କସନ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ। ତ ଦିଟା ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଲିଥିବ। ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଭାବ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀଟି କିଣିଲା, ଶୁଆଟେ। ଶୁଆକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ଡାକୁଛି କି ମାଲିକକୁ ଇଏ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଖାଇବାକୁ ଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି, ସୁନାର ଅଛି। ତ ମାଲିକ ତାର କହିବ କି ଶୁଆ ତ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଗ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ପଲିସ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ଶୁଆ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯିବ। ଶରୀରକୁ ପଲିସ ଖାଲି କଲେ, ଆମେ ଯଦି କିଏ କହିବ କି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଶରୀରକୁ କେବଳ ପଲିସ କରିବା, ଶରୀରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପିଇବାକୁ ଦେବା, ସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡେକୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡେଡ ବଡି। ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯେତେ ସଜେଇଲେ କଣ ହବ, ଥୋଡି ନା ଜୀବନ୍ତ ହବ। ଡେକୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡେଡ ବଡି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ସଜେଇଲେ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି। ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ମାନେ କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, କି ଆମେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଥିଲା କଣ୍ଡିସନଡ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, କଣ୍ଡିସନଡ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଏରେ ଆମର କଣ ନା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲିବରେଟେଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶରୀର ଗୋଟେ ମିଳେ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ବନା ଶରୀରଟେ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନିଅନ୍ତି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଯଦି ମିସ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ ଏସେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଅରିଜିନାଲ କଣ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅରିଜିନାଲକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ କରୁଛେ। କେହି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି ଜପ କରିନି, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଲେ, ବାକି 23.5 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ କଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଦେଖିକି କି ନାଇଁ କେମିତି ଆମେ ରହିପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଏମଲେସ୍ ସିପ୍ ସେମଲେସ୍ ଲାଇଫ। ଏମଲେସ୍, ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ବୁଲୁଥିବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସନରେ ବୁଲୁଥିବ। ସେମଲେସ୍ ଲାଇଫ, ଜୀବନ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ନିର୍ଲଜତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି କୈଳାସ କହିଲା କି ନା, ଆଜି ଏଇଟା ଅଛି, ସେଟା ଅଛି, ସେଟା ଅଛି, ଆଜି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କାଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବି, ନାହିଁ। ମେଟେରିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବନି। ମେଟେରିଆଲ ଯେତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛେ, ଘର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଃଖାଳୟ ମଶାଶ୍ୱତମ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଲ୍ଟର ନେବାର ଅଛି। ମୋର ଦେନ ମେଟେରିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଲ୍ଟର ନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହବ କୋଉଥିରେ ନା, ଆମେ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଯଦି ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। କଣ ଖାଦ୍ୟ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୁଡ। କଣ? କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ। ସେଟା ହେଲା ତାର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ସେଟା ହେଲା ତାର ଖାଦ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନେ, କଣ ହବ? ତ ଲାଇଫରେ ବାଲାନ୍ସ ମାନେ କଣ, ଆମେ କେଜକୁ ବି ପଲିସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ତାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ଲୋକଟା ଭିତରେ ଯିବ ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦବା। ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ହବନି। ଶରୀରକୁ ସୁଖ ବି ଦବା, ଶରୀରକୁ ମିନିମମ୍ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମନା କରାଯାଇଛି ମିନିମମ୍ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଲାଉଡ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସାଧନ କରିବା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମେଟେରିଆଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ ବିଙ୍ଗ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଇନ ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହବା। ଦେଖ, କିଏ ନିରାସକ୍ତ ଅଛି,
ता माने नुह से दायित्वहीन किंतु किए आसक्ति अच्छी ता माने नुह कि दायित्ववान बोली किए निरासक्त अच्छी ता माने नुह से दायित्वहीन हो जाए लोक कहते ना मठरे खाई कटरे शोज किसी काम करूँ ना ताको बुझियार अच्छी जदि किए निरासक्ति अच्छी ता पाखरे ता माने नुह से दायित्वहीन होइक अच्छी या फिर किए दायित्ववान अच्छी ता माने नुह कि से भौतिक आसक्ति पड़ जाए दुईटा टर्म वन इज रेस्पॉन्सिबल एंड अटैचमेंट दुईटा को बुझियार अच्छी भागवतम रे बहुत सुंदर भाव में प्रहलाद महाराज कहते छोट बेलू ही आम भगवान भक्ति कर वयस्क हेले आम कर प्रभुपाद लीलामृत भी सुंदर भाव में कहते कहली हरे कृष्ण हाँ तो प्रभुपाद लीलामृत सुंदर भाव में कहते कि लोक मैंने गोटे लोक तो एमती थिला से बसिकी कौन करथिला नेट सर्फिंग नेट न हमर सी सर्फिंग सी डाइविंग से केवल करथिला दिन सारा राति जाए संध्या पर्यंत प्रभुपाद कहले माछ जन्म बेता किसी ना यहाँ नरसिंह पुराण रे गोटे स्टोरी अच्छी शुण नरसिंह पुराण रे गोटे स्टोरी अच्छी उतरे पुओ माने कौन करेंगे बापा रिटायर्ड हो जाइए काम अवसर नहीं जाइए तो पुओ माने कौन करेंगे कहे कि तुम्हें गोटे लोक को अपॉइंट करेंगे पूजारी लोक तुम्हें चारधाम बुले आण से बुले आने सबुत से बुली बाली आसो लास्ट को सी आसवे काशी मणिकर्णिका काशी मणिकर्णिका घाट को आसवे से घाट रे से बुढ़ा लोक देख सबुआड़े बुली बाली आसी देख बहुत लोक मरुंट तो ये भाव कि ना पुओ मैंने भावे कि एबे पूरा डिटाच निरासक्त हो बोधे देखिकी अल्प दिन मरवाई अच्छी तो जो सी देख बहुत लोक मरुंट सब पोड़ा हो मुंड बाड़ेब से बुढ़ा लोक ना हायर विधाता मु कौन कली जीवन सारा मु कौन करी टेक्सटाइल मिल खोली कपड़ा दुकान करी जदि ये काठ बिजनेस करता कौन होता आज मोर बिजनेसटा बहु गुणित होता मैंने फ्रस्ट्रेटेड हो गले कहले कि यार आ किसी हेनी तो वास्तव में आमको भगवत धाम जावाई रेडी हबार अच्छी आउ किसी एक्सक्यूज देवार ना है बहुत टाइम रे आमे पायस एक्सक्यूज दियंती कि हाँ यहाँ आहरी सुंदर स्टोरी गोटे अच्छी छोटे नारद मुनि थे देखिए कली जुग लोक मैंने सब केते सब पुण्य कौन कर विभिन्न तीर्थयात्रा कर कुंभमेला ये कुंभमेला अच्छी महाकुंभ टी जाऊँगी तिरुपति जाऊँगी रामेश्वरम जाऊँगी मायापुर जाऊँगी वृंदावन सबुआड़े जाऊँगी नारद मुनि भगवान के पाक जी पहुंचे हे वैकुंठाधिपति भगवान आपण कृपा करते आप देखुं कली जुग लोक मैंने बोधे सुधरी गले जुग चेंज हो गला कहे मत आप खाली अनुमति दिखाँ मुझे लोक आणिक आसबि आप चरण कमल को भगवान कहे ठीक अच्छे जाओ बुले आस तो समस्त को आसवे समस्ते मना करेंगे समस्ते मना करेंगे किए कह मो झील बाहर अच्छी किए कह मो नाती पाठ पढ़ुची किए कह मो आखि देखा मुझे बंची आउ टे बंचिकी जी सब लोग सब किसी कहे किए कह मो पुओ विदेश पलैला केते कथा अच्छी तो लास्ट को गोटे लोक आस कह कि मुझी तापर पचार कि नारद मुनि आसबि के नारद मुनि कहे जितक नन्हे पड़ते आ फेरबार आवश्यकता ना मुझे जब आसीपारि जीवी कहीं तो ये कंडीशन आम के कंडीशन माने स्वतंत्र ही ना भौतिक जगत रे कि आम जयगान दौचे कि ना स्वतंत्र अच्छी बेले बेले लोक देखिकी आम श्मशान वैराग्य आसे बापा घरे बाप बोर झगड़ा लगी बो कहू एत कम कर तो बाहर आसी तुम पुओ को बाहर एत कम करी सब कम करी ना मुझे बुढ़ा लोकटे अच्छी रोग पड़ा खाया किए देव तो मुझे तो बुढ़ा लोक ठीक अच्छे देख पुओ को देखिए कह कि देख देख तुम बो कौन मत कौच मुझे करके आनी ये मोर सेवा कर देखा से मत कौन कह मुझे जाऊँ आज जो घर बाहर की जीव पुओ आ बो किसी कहार ना साइलेंट रे देखिए से आउ कड़े आश्रय ना पुणी रिटर्न पलि जाओ मु कौन मो पुओ मत छाड़ी रही पार कि रही से घर को पलि आई श्मशान वैराग्य मान केवल श्मशान में वैराग्यटा आसे अल्प समय आसे से शंकराचार्य कहते बाला तावत क्रीड़ा सक्त बाल अवस्था छोट पिला क्रीड़ा खेलकूद मस्त तापर तरुण तावत तरुणी सक्त बयस बढ़ला यौवन आसीगला 25 रु 30 वर्ष 16 रु जहाँ भी अच्छी बयस यौवन अवस्था आम तरुणी माने स्त्री आसक्त झील पिला पुओ पिला से आसक्त रही वृद्धावस्था वृद्धास्ताव चिंतामग्न बड़े बयस बढ़ले चिंतामग्न चिंतार रहती रोग पकड़े आसी जाए किंतु पर ब्रह्मणी कोपी न सकता किए भी भगवान परम पुरुष भगवान आसक्ति हम एक ही हमें से आमको दायित्ववान हबार अच्छी तो दायित्ववान कौन
तो ये आमर दुई प्रकार ड्यूटी अच्छी कौन दुई प्रकार ड्यूटी टिके मन रखी पारे गोटे हॉराइजॉन्टल ड्यूटी कौन कंडीशनड बॉडी आमर हॉराइजॉन्टल ड्यूटी नहीं गोटे एक्सिस अच्छी ना एमती एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो गोटे हॉराइजॉन्टल गोटे वर्टिकल तो हॉराइजॉन्टल कौन हॉराइजॉन्टल ड्यूटी माने आमे जो शरीर रे भौतिक शरीर मिली ता अनुसार आमर जो परिवार दायित्व अच्छी कि सोशल ओब्लिगेशन अच्छी ताकू फिलअप करार पाठ पढ़ार अच्छी स्टूडेंट अच्छी जॉब करार अच्छी फैमिली लाइफ मेंटेन करार अच्छी तो यहाँ हॉराइजॉन्टल ओब्लिगेशन ड्यूटी आउ गोटे कौन वर्टिकल ड्यूटी हॉराइजॉन्टल ड्यूटी कहीं कहला ना जन्म मृत्यु चली वर्टिकल माने सीधा भगवत धाम जीवार अच्छी स्पिरिचुअल ड्यूटी करार अच्छी आत्मार ड्यूटी करवा भगवान प्रति भगवान सेवा करवा साधु संग करवा हरिनाम नवा तो ये सब जिन आम करवा जदि आम हॉराइजॉन्टल ड्यूटी केवल पारिवारिक भौतिक शरीर अच्छी ता ड्यूटी करवा एटा करवानी ताले कौन हम जन्म मृत्यु चक्र रही अच्छी किंतु यदि खाली सेटा करबनी भगवान भगवान खाली भगवान भगवान हम ताले कौन समाज रे आमे गोटे खराब एग्जांपल प्रस्तुत करवा कहना आमे एते एडवांस लोक नुह आमे करवा हेति पय हमको एक्सपर्ट यदि नदी रे बोट जाउथिबो तो बोट टाकू जे बोट मैन थिबो से पूरा सतर्क थिबो कि नाही मते एपट करयार नाही कि सेपट करयार नाही पूरा बैलेंस करके नेकी जीवार अछि के देखिथिबो घरे आमे नुआ तेल गोटे लिटर वाला आछि तो माँ कौन करती गोटे बोतल में भर्ती करती केमती भर्ती करती बेले काहाली थाए बेले न थाए जहाँ भी हो जो आम पाउच टा काटती तेल ढालती पूरा नजर करते ठीक से पईला कि नहीं पूरा लाइन ने आसी कि नहीं तो बैलेंस करार अच्छी तो मेटेरियल ड्यूटी स्पिरिचुअल ड्यूटी की बैलेंस करार अच्छी आम आम स्पिरिचुअल ड्यूटी को बैक साइड करें जोटा आम करुचे मैक्सिमम टाइम रे एटा बैक रे नहीं पारिबानी एटा फास्ट डे रो स्टार्टिंग रे आम रखियार अच्छी से कहते डे फॉर मॉर्निंग फॉर कृष्ण डे फॉर स्टडी इवनिंग फॉर फैमिली जॉब जहाँ भी फैमिली कहि परिबा डे फॉर स्टडी और जॉब इवनिंग फॉर फैमिली तेणु आमको कौन कराया अच्छी दीटा को बैलेंस करार अच्छी ताकि आम भौतिक बंधन मुक्त होगा तब लास्ट जिनस गोटे टाइम रे प्रैक्टिकल जिनस गोटे टाइम रे मो जाउतली गोटे जगह को ट्रेन ने जीवार थिला तो से टाइम रे गोटे सडनली गोटे जो ट्रेन स्टेशन ने कौन होता है बुक गुड़ा थाए तो गोटे बही देखुली तो मुझे जानी बही तो मुझे देखुली मत कौन टा भल लगी कि आनी देखला बेलू ट्रेन मिस हो गला ट्रेन आसिक पलैची तेणु बहुत टाइम आम कौन करती आम स्नूज बटन मार दिखती सकाल 8टा हो जाए स्नूज बटन मार दिखती सकाल 8टा हो जाए तेणु आम जो प्रचेषा करुचे भगवान भक्ति करने एमती भक्ति करार ना जहाद्वारा आम ट्रेन मिस करा जो ट्रेन टा भगवत धाम जाऊँगी बोली आमको मिस करार ना कल्याण ड्रामा कौन गोटे जन्म पर आम अनंत कोटि जन्म पाई 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 चलीचे किंतु जेपर्यंत आम भगवान से भल भक्ति करी भगवत धाम न पहुंचीचे से पर्यंत पुणी जन्म मृत्यु चक्र घाटी होता इस्कॉन प्रभुपाद अशेष कृपारू प्रभुपाद हमको इस्कॉन भाया स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जोटा बोनाफाइड मोस्ट ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन देछंती जार प्रचार प्रसार एते सुंदर अच्छी भगवत गीता रे एते सुंदर भाव दिया है आम पाई सफिशिएंट आम आत्मा को नरिश करने साधु संग रहा हरिनाम रहा तापर कौन भगवान गुण कीर्तन विभिन्न भगवत गीता भागवतम सेशन अच्छी सेवा अच्छी सबू किसी अच्छी इस्कॉन ने अर्थात भगवान भक्ति करने सब फैसिलिटी आमको मिल जाए आम यदि तार लाभ न नवा टे करवाटा आ खाली गोटे वर्ष जाऊ ये +2 टा सर जाऊ +3 फास्ट सेमिस्टर सर जाऊ कि मो बाहागरटा हो जाऊ चाकरीटा हो जाऊ बहुत लोग चाकरी बाकरी भक्ति करुँचा भी ठीक मना ना कि अल्टीमेट गोल ना अल्टीमेट गोल भगवत धाम जावाई रेडी करार अच्छी से तपस्या करवानी कौन हम आम पुणी पड़ीजा भौतिक जाल तेणु अंत्य नारायण स्मृति जीवन लक्ष्य आज सेसन ना मुझे कहनी एपर्यंत सेसन ना था कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन माने कौन कैलाश जयंती तार कंफर्ट जोन बाहरी पार नाला आमको बाहर अच्छी समस्त कहे मॉर्निंग रे जप करार अच्छी मॉर्निंग टा यदि आम परफेक्टली यूज करदे होल डे आम अच्छी आम पाठ पढ़ी पार चाकरी कर किसी भी जहाँ अच्छी कर मॉर्निंग जप यदि मिस करुचे बहुत डिफिकल्ट अच्छे आम तेणु भगवत गीता भागवतम श्रवण करवा जप करवा साधुसंग करवा ये सब को आम लेवल रे प्रायोरिटी देवार अच्छी आम निजर कहली कि हम्बल हबार अच्छी आम निजर जुक्तिटा उपस्थापन करने परिवर्ते भगवान कौन कहते शुणार अच्छी साधु मैंने कौन कहते शुणार अच्छी निजे तो केते कथा कहींपारे कही ना मलिन मनर सब कथा ही बेकार सबू कथा ही बेकार सबू कथा बेकार तेणु आमको कौन करार भगवान को शुणार अच्छी
साधुଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଟା ଉତାରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ कृपा आशीर्वाद ମିଳିବ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय समस्त भक्तवृंद की जय। तो एटी दुई तीन टा क्विज अच्छी हला दुईटा दुईटा क्विज अच्छी मु पोस्ट भी कर देछि तो समस्त ट्राई करिवो ए करया पाई काली गोटे दिन अच्छी पर दिन सेशन हम समस्त ट्राए कर क्विज गुड़ा कंप्लीट करने जिते क्विज कर जानिबो तुम क्लीयर हो जाउछ लेवल 2 अच्छी लेवल 3 आउरी टिके डिफिकल्ट रहइबो सेटिफाई क्विज गुड़ा समस्त कंप्लीट करिवो कार किसी प्रश्न अच्छी आज ये ता पूर्व मुझे समराइज कर दउछि कोन कोन आमे पढ़िले तो फास्ट आमे पढ़ले वैकुंठ विषय रे दुति भगवानकर असीम प्रेमर विन्यास असीम प्रेम माने भगवान एंडलेस लव भगवानकर अछि वैकुंठ अरे तापरे साधु संग्रह महत्व टिके बुझिले आदमनक जीवन रे तापरे कैलाश ड्रामा अछि कैलाश ड्रामा रो फर्स्ट पार्ट रे सुनले lavish life and lazy spiritual life lavish material life आमे भौतिक जगत रे केते आनंद रहउचे कैलाश बढिया टीवी देखला खाइला पीला बुलिला पैसा पत्र धन स्त्री संपत्ति सब किछि lavish spiritual life material life किंतु laziness spiritual life तापरे नेक्स्ट आमे सुनिले वर्णाश्रम विषय रे को बयस रु केते 5 रु 25 25 रु 50 तो हम सुनिले तापरे पहला डोंट पोस्टपोन स्पिरिचुअल लाइफ बाय ऑलवेज चूजिंग स्नूज मोड बेला देखिबा हम जम्मा सकाळ उठी पारंदिनी ए मोबाइल अलार्म स्नूज मारदी सोइपन सब दिन गुटे दिन उठिबाटा डिफिकल्ट मु आश्चर्य सब दिन केनि स्नूज बटन टा हमर आसे यारी हाथ रे पड़ी जाई सेमती अभ्यास हो जाई तेणु आमको स्नूज बटन ऊपर ये करें ना स्नूज जदि किए बटन मार्च ताले जानिबो तार एफिशिएंसी कमुची हैला तेणु आमको स्पिरिचुअल लाइफ को पोस्टपोन करियार ना आम भितर किए अच्छा कि ना ना मते काली चाकरी दरकार ना मोर 10 वर्ष पर चाकरी दरकार कि कहबो केही कहबेनी चाकरीटा आग दरकार अच्छी आम कहीदेवा स्पिरिचुअल लाइफ आम कहीं कहवा कि ना ना भक्तिटा 10 वर्ष पर करी ना आमको सब फोरकास्ट करा कि नेक्स्ट गोटे वर्ष में कौन करती भक्ति जीवन में मो महात्मा होती ना दुरात्मा होती चेक करार अच्छी तापर कैलाश ड्रामा केमती कैलाश थिला कुकुर है साप है भगवान है भक्त है तापर नेक्स्ट लाइफ स्टाइल बैलेंस आमको करार अच्छी लाइफ स्टाइल बैलेंस माने आमको आत्मा विषय भावार अच्छी शरीर सांगे खाली शरीर विषय भाविले हेनी आत्मा विषय भावार अच्छी आउे कहली मटेरियल एडजस्टमेंट करार नहीं परम भगवान आमर जो आत्मा अच्छी पोषण करार अच्छी प्रॉपर पोषण है भगवान शुद्ध भक्ति करार अच्छी नेक्स्ट मटेरियल अटैचमेंट वर्सेस बीइंग रेस्पॉन्सिबल आमको गोटे एग्जांपल भी दिखाई ग्रीन बैम्बो ड्राई बैम्बो जो बाउंस गच पूरा ग्रीन अच्छी आम बाकी मगा कर सुखी जाइए कम बयस कमार आचार्य प्रज्ञा छोट बेलू आम भगवान भक्ति कर बुढ़ा बुढ़ी लोक जी एक्जी दिखाई बुझा नाराज हेनी ना तापरे माने बहुत टाइम रे देखते पुण्यवान व्यक्ति मान समाज रे कौन करती विभिन्न एक्सक्यूज दिखती भक्ति करा मुझे कर्मयोगी कर्म करी खाई पीबी भगवान दरकार कौन जीवन लक्ष्य से जानते जीवन लक्ष्य आड़ को जाती केवल तो से पायस गिव एक्सक्यूज फॉर मटेरियल अटैचमेंट भौतिक जगत रे आसक्त रहा केवल एक्सक्यूज दिखती श्मशान वैराग्य शुणिले सर्ट टर्म डिटाचमेंट टिके टिके अल्प समय कार रे किए मरी जाइए लोक तो जाइए जे साई पड़िशा जाइए जीवन में किसी ना आज अच्छी काली की ना आज घरे कहते पैसा दरकार सब दरकार कहते डिटाचमेंट ये तेणु आमको रेस्पॉन्सिबल हवा पड़ो कि एक्सपर्टली ये टर्म समस्त मन रखियो आमको एक्सपर्ट हबार अच्छी केमी कौन मैनेजिंग मटेरियल ड्यूटी स्पिरिचुअल ड्यूटी एक्सपर्ट ना आमको हबार ना एक्सपर्ट एमती हवा दरकार देखिए आम आम जो ट्रेन अच्छी भगवत धाम जावाई मिस न कर दरकार हरे कृष्ण कार किसी प्रश्न अच्छी ना ना मुझे पचारि कौन जन्मे जाओ तुम कौन प्रश्न अच्छी
କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ୱିଜ ଟା ସମସ୍ତେ କରିଦବ। ଆଜି କ୍ୱିଜ କରିଦିଅ, ଇଜି ଅଛି। ଖାଲି କ୍ୱିଜ ରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଲେଖିକି ପଠଉଛନ୍ତି ପୁରାଟା ଜମା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲେଖିଦେଇକି ଚାଲିବ। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲେଖିଦେଇକି ମତେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଉପରେ ଲେଖିଦବ ସେସନ ନମ୍ବର, ନା ଆଉ କ୍ୱିଜ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି କି ଯାହା ବି ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେତିକି କରିକି ପଠେଇବାର ଅଛି ହେଲା। କ୍ୱିଜ କରିଦବ ସମସ୍ତେ, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆମେ ପୁଣି ଯୋଗ ସେସନରେ ଜଏନ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।